international guarantees by no less than the person than the United States of America, Soviet Union, Great Britain, or the five members of the Security Council. And then thereafter, let Afghans settle their own affairs. Let them decide what type of government they want, what type of people they want. Maybe there is a chaos for a little while, but eventually they will settle down. It is nobody's concern as to ensure that after the war, this must happen in Afghanistan. No. It's up to the people of Afghanistan to decide what type of government, what type of people they want. But we grant the Soviet Union a friendly Afghanistan, not a hostile Afghanistan. दुनिया का कोई मुल्क चाहे कितना ही ताकतवर और बड़ा क्यों न हो, उसे अवामी मज़ाहिमत के सामने सर झुकाना जरूर पड़ता है। सदर ज़िया को इस बात का यकीन था कि अफगान मुज़ाहमती तहरीक कामयाबी से हमकिनार होगी और ऐसे हालात यकीनन पैदा होंगे कि अफगान मुहाजिरीन की वतन बाइज्जत वापसी मुमकिन हो सकेगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन अफगान भाइयों को अपनी इस जद्दोजहद के अंदर कामयाबी अता फरमाए, क्योंकि उनकी आज़ादी के साथ हमारी आज़ादी। आप यकीन जानिए कि अगर आज उनको तक पहुंचती है तो कल पाकिस्तान की ईंट से ईंट बन जाएगी। लोग इस चीज को समझते नहीं, वो ये समझते हैं कि गर्दो गुबार जो वहां मगरब के अंदर उठ रहा है ये सिर्फ अफगानों के लिए। मैं आपको ये मतला कर रहा हूं कि अगर खुदा न करे किसी तरह से अफगानों को शिकस्त हो गई है तो फिर आपका अगला नंबर आपका है पाकिस्तान। ये जो भाई हमारी जंग लड़ रहे हैं ये अपनी नहीं, पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगर हम और कुछ नहीं करते तो कम से कम दुआ के लिए तो हाथ उठाइए कि अल्लाह ताला इन अफगान मुजाहिदों को कामयाबी अता फरमाए। अफगानिस्तान के मसले के हल के लिए सिफारती कोशिशें बिलाखिर जिनेवा मुआहिदे की सूरत में हमारे सामने आई और अब मुहाजिरीन की वतन वापसी के इम्कानात वाज़ेह नजर आने लगे। इस मौके पर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने कहा था, अब ये वक्त आया है जबकि ये हमारे भाई हमसे जाने वाले, हमने 8 साल इनकी खिदमत की है और अगर आखिरी वक्त में हमने इनके दिल को ठेस लगा दी तो ये सारी उम्र नहीं होगी। लिहाजा ये वक्त ऐसा नाजुक है और ऐसा जरूरी है कि हमें बढ़ चढ़ कर उनकी मेहमान नवाजी करनी चाहिए। हर शख्स जिस तरीके पर भी मदद कर सकता है इन अफगान मुहाजिरीन की वक्त मदद करें, ताकि जब ये यहाँ से जाएं, जो 8 साल तक इन्होंने तकालीफ महसूस की उनको भुलाकर आपकी और मेरी मोहब्बत और प्यार को लेकर जाएं, ताकि जब ये अफगानिस्तान में जाते हैं तो उस मोहब्बत और प्यार को याद करें। मेहमानों के क़याम की आखिरी अय्याम में पहले से कहीं बढ़ चढ़ कर मेहमान नवाजी का मुजाहरा की जरूरत है। इन्होंने 8 साल कबल भी अपने घरों और दिलों के दरवाजे खोलकर हमने सब पाकिस्तानियों ने इनको खुशामदीद कहा। अब भी उनकी रवानगी से कबल वो दिल खोलकर अपनी मोहब्बत और शफकत उन पर निछावर करें, ताकि अगर हमारे ये मुअज़्ज़ज़ मेहमान अपने घरों को पहुंचकर कैंपों और खैमा बस्तियों की तकलीफों को भूल जाएं तो भी आपकी मोहब्बत और शफकत को फरामोश न कर सकें। मोहब्बत और खुफ़्वत के नक्श बड़े गहरे होते हैं। इन अजीज़ों, भाइयों, पड़ोसियों और मेहमानों को इन्हीं लाजवाल नकूश के साथ रुखसत कीजिए। मुख्तलिफ शोबे हयात में इस्लामी उसूलों के इजरा और निफाज के लिए सदर ज़ियाउल हक की कोशिशें बड़ी अहमियत रखती हैं। वो पाकिस्तान के क़याम के असल मकसद यानी हकीकी फलाही ममलिकत के हुसूल के लिए कोशा रहे। सन 1980 में निज़ाम ज़कात व उश्र के निफाज का ऐलान उन्होंने इस्लामाबाद की मरकजी जामा मस्जिद में किया। ज़कात इस्लाम के फलाही निज़ाम का एक अहम सतून है। अल्लाह के नेक बंदे ज़कात के अलावा खैरात, अतियात और सदक़ात के ज़रिए भी ज़रूरतमंदों की ज़रूरियात पूरी करते हैं। लेकिन ज़कात और खैरात में एक फ़र्क है। ये फ़र्क ये है कि खैरात इख्तियारी है और ज़कात लाज़मी। आज जो कानून जारी किया गया है उसकी रूह से शरई लिहाज से वाजिबुल अदा ज़कात का सिर्फ एक हिस्सा लाज़िमन वसूल किया जाएगा।
مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار نہ صرف خوشی خوشی زکوٰۃ کی ادائیگی کر کے حکم الہی کی تعمیل کریں گے، بلکہ اللہ کی دی ہوئی دولت سے صدقات، عطیات اور خیرات کے ذریعے بھی ضرورت مندوں کی حاجتیں پوری کرتی رہیں گے۔ سن 1984 میں یوم آزادی کے موقع پر نظام صلاۃ کا اعلان کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا، ممکن ہے نظام صلاۃ کو ملک بھر میں پھیلانے میں چند ہفتے ضرور لگ جائیں، ممکن ہے لیکن اس کا آغاز آج 14 اگست یوم آزادی سے کیا جا رہا ہے۔ اس نظام کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ دیہات کی سطح پر ہر گاؤں اور شہری آبادی کے ہر محلے میں ایک ناظم صلاۃ کا اعزازی تقرر کیا جائے۔ اس خدمت دین پر ایسے شخص کو مقرر کیا جا رہا ہے جن کا اپنا کردار اتنا بیدار اور ان کا اپنا زہد اور تقوی اتنا بے مثال ہے کہ ان کے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کا انشاءاللہ لوگوں کے دلوں پر اثر ہو۔ اس ساری مشق کا طریقہ کار فی الحال ترغیب و تلقین پر ہے، جبر و اختیار پر نہیں، لیکن ہم نے نظام صلاۃ کو ہر قیمت پر کامیاب بنانے کا تہیہ کر رکھا ہے اور ہم انشاءاللہ اسے کامیاب بنا کر دم لیں گے۔ اسلامی اصولوں کو زندگی میں بھرپور مقام دینے کی اہمیت اور اس کے فوائد کے بارے میں ایک مرتبہ انہوں نے کہا تھا، اگر ہم سب اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کے ذریعے بسر کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں اتنا بعمل آدمی بھی نہیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے، سب سے آسان زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ۔ اسلام سے وابستگی اور نظریہ پاکستان پر ان کا عقیدہ راسخ تھا اور اس سلسلے میں انہیں اپنے فرائض کا احساس تھا۔ سربراہ مملکت ہونے کی حیثیت سے نفاذ شریعت کے لیے مجھ پر عام شہریوں کے مقابلے میں زیادہ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور اس کا احساس مجھے آج نہیں ہوا ہے، مجھے اس کا احساس اس روز سے ہے جب میں نے 5 جولائی سن 1977 کو عنان حکومت سنبھالی تھی۔ میں اس وقت سے آج تک ہر فورم، ہر پلیٹ فارم اور ہر موقع پر کہتا چلا آ رہا ہوں کہ نفاذ شریعت ہی ہماری تخلیق کا جواز ہے، نفاذ شریعت ہی ہمارے وجود کا سہارا ہے، اور نفاذ شریعت ہی ہماری بقا کی ضمانت ہے۔ اسلامی ممالک کا اتحاد خود ان ممالک کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اور بہتری کے لیے بہت ضروری ہے، لیکن خواتین و حضرات، یہ ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے کہ اسلامی ممالک کے درمیان بعض چھوٹے چھوٹے معاملات کی وجہ سے ہمیں اتحاد کی وہ صورت نظر نہیں آتی جس کی توقع کی جاتی ہے اور جس کی ہم امید رکھتے ہیں۔ لیکن اس صورتحال کے باوجود اسلامی ممالک میں اتحاد فکر و عمل کا ایک بڑا مضبوط جذبہ موجود ہے۔ اپنے دور اقتدار میں شہید صدر ضیاء الحق ایک ایسے سربراہ مملکت کے طور پر ابھرے جن کے لیے مسلم امت کا اتحاد اور ان کی ترقی اولین اہمیت رکھتی تھی۔ انہوں نے اس سلسلے میں عملی جدوجہد بھی کی۔ اسلامی ممالک کے دوروں اور سربراہان مملکت اور حکومت سے ملاقاتوں کے دوران انہوں نے امہ کے اتحاد کے لیے بھرپور کوششیں کی اور مسلم امہ کے اتحاد کے راستے میں موجود رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے ان کی مساعی نے انہیں ایک اہم بین الاقوامی مدبر کی حیثیت دلائی۔ مسلم امہ نے ان کی خدمات کے عملی اعتراف کے طور پر مئی 1980 میں اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں انہیں دنیا بھر کے مسلمانوں کی نمائندگی کا اعزاز بخشا۔ اس خطاب کی ایک خاص بات یہ تھی کہ اس کا آغاز تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اس طرح 150 سے زیادہ ملکوں کے اس عظیم الشان ایوان میں کلام پاک کی خوبصورت قرأت سنائی دی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز صدق الله بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین. Mr. President, it's a great honor for me and my country that I've been given this opportunity to address this 35th session of the United Nations General Assembly on behalf of the 900 million fellow Muslims in commemoration of such an epoch-making event in human history. I do so with deep humility in response to the mandate conferred upon me by the 11th Islamic Conference of Foreign Ministers which Pakistan was privileged to host last May. Speaking as a humble believer, I am particularly conscious of the Islamic injunction to rise above race, color, and creed, and to perceive fellow human beings in terms of universal brotherhood. Islam, by its very definition, is a religion of peace and submission to the divine will. It demands of its followers to strive individually as well as collectively for the creation of a human society based on justice and equality. اس سے پہلے ستمبر سن 1979 میں کیوبا کے دارالحکومت ہوانا میں غیر جانبدار ملکوں کی تنظیم کی سربراہ کانفرنس میں انہوں نے اسلام کے امن اور سلامتی کے پیغام کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا تھا. 1400 years ago, the world witnessed a unique revolution. A revolution which changed the course of history by throwing a challenge to the empires, dominations, and powers of the time. The proclamation of the divine message that the white man is not superior to the black, nor the black to the yellow, but all are equal in the sight of the Maker, was a clarion call for jihad against tyranny and oppression, domination and exploitation of man by man, of people by people. The message of the great revolutionary Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam is a message of peace, equality,
and human brotherhood, which is as valid today as it was 14 centuries ago. It will remain so for all time to come. शहीद सदर की उम्मत मुस्लिमा के लिए खिदमात ने उन्हें मुस्लिम दुनिया में एक इंतहाई मुहतरम मकाम अदा किया था, जिसका इजहार यूं भी हुआ कि उन्हें ये सादत भी हासिल हुई कि उनकी गायबाना नमाज जनाजा काबतुल्लाह और मस्जिद नबी में अदा की गई। पाकिस्तान आलमी सतह पर और ख़ास तौर पर जनूबी एशिया में अमन का हामी और ख्वाह है। सदर ज़िया के दौरे हुकूमत में कई ऐसे मौक़े आए जब इस खित्ते में अमन को शदीद खतरात लाहक थे, लेकिन उन्होंने इन मौक़े पर अमन के लिए पेशकदमी की, जिसके नतीजे में ये खित्ता जारहियत से महफूज रहा। उन्होंने इस सिलसिले में जो इक़दामात किए और जो पेशकदमी की थी उसे पीस ऑफेंसिव का नाम दिया गया और दुनिया भर में सराहा गया। मार्च सन 1988 में पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करते हुए उन्होंने इस इलाके की सलामती और अमन के हवाले से कहा था, हम शुरू से ही खासकर गुज़श्ता चंद सालों से अपने मशरकी हमसाए भारत के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाने की बड़ी संजीदा कोशिश कर रहे हैं और मैंने इसे पीस ऑफेंसिव के हद तक कहने का नाम दिया। सफारती कोशिशों के अलावा मैं और भारत के वजीर आज़म कई मरतबा मिल चुके। पहली मरतबा वजीर आज़म हिंदुस्तान बहुत सुलझे हुए, मुहज़्ज़ब और मिलनसार शख्स मालूम होते और वो भी पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बेहतर बनाने में गहरी दिलचस्पी रखते हुए मालूम होते। दिसंबर सन 1985 में तो हमने चंद घंटों में इतनी पेशरफ्त कर ली थी कि यूं महसूस होता था कि हम बरसों का फासला दिनों में तय कर दिया। लेकिन फिर मुझे मालूम नहीं क्या चीज आड़े आ जाती कि कभी कभार हमारी हर दोस्ताना पेशकश का जवाब दूसरी जानिब से गिले शिकवे या इल्जाम तराशी की शक्ल में आने लगता है। कभी मशरकी पंजाब में सिखों की मदद का इल्जाम दिया जाता है और कभी सियाचिन में हमें फौजी झड़पों का जिम्मेदार ठहराया जाता है। फिर कहीं से खबर आती है कि इसराइल के ताउन से पाकिस्तान की एटमी सहूलतों पर हमला करने की भी तैयारियां की जा रही, और फिर खुद भारत से सरकारी जराये से खबर मिलती है कि जिस इलाके को हम एटमी हथियारों से पाक करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां हिंदुस्तान ने खुद एटमी आबदोज हासिल करके इलाके के अमन और सलामती का नक्शा बदल दिया। हम इन तैयारियों और इल्जामात से गाफिल नहीं और मुल्क की दिफा को मजबूत से मजबूत तर बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम अभी अपने पीस ऑफेंसिव के नताज से नाउमीद नहीं। हमें यकीन है कि हमारी खुशदिली और खैर सगाली का जवाब खुशदिली और खैर सगाली से ही मिले और दोनों ममालिक माजी की तलखियों को फरामोश करके बाहमी तौर पर कशीदगी से पाक दो तरफा ताल्लुकात के एक नए बाब का आगाज कर सके।